ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନାମକ କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେତେ ଯେ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ମଣିଷ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଅମାନବିକତା ଆଜି ବି ରହିଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ନିଜ ଘରୁ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା କୁମ୍ଭାରମୂଳି ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ବେହେରା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ରାମକୃଷ୍ଣ ମାହାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସକାଳେ ତ ମୋ ସହିତ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଫୋନରେ କହୁଥିଲା ଏମିତି ବେଳରେ ସେ କାନ୍ଦିକି କହି ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଏମିତି ମାରି ପକେଇବେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଥିନି। ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଆସିଥିଲା ତା ବାପା ନେଇ ଆସିଥିଲେ 2 ମାସ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଇଁ ଏମିତି ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ତା ବାପା ବି କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଏମିତି ମାରିଦେବେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ତାକୁ କେନେ ଛାଡ଼ିବେନି, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଶତେ ଦେବେନି ବେଶୀ। ତା ମା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିଲେ ସିଏ ତାର ଯୋଡ଼ି ହବ ତା ମା ସହିତ। ତା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବନି କେନେ। ମନ୍ଦିର ଯିବ ସୋମବାର ଦିନ କହିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଛାଡ଼ିବେନି ମନ୍ଦିର। ଭୂଷୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଯାଇତେ ଦେବନି ମନ୍ଦିର। କହିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବନି, ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ଏକାବେଳେ ଯିବା ହବ, ଆଉ ଥରେ ଯିବ। ଇଏ କହିଲା ଯେ ଏଇ 25 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ଆଶା କରୁଛ ଯିବନି। ଥରେ ମନ୍ଦିର ଘୁରିନେ ଆମର ଏଇଠି ପାଖ ମନ୍ଦିର ଥରେ ସୁସ୍ଥାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, ଯାଇତେ ଦେବେନି। ହଁ, ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଖାଲି, ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ତାପରେ ତା ଶାଶୁ ସେଠି କଣ କହିଲେ ବୋଧେ, ସେ ଫୋନ କହିଲା ରଖିଦିଅ ମା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ମିଶିଥିବ, ଫୋନରେ ବି ନଣନ୍ଦ କଥା ହଉଥିବ। ଗ୍ରାମରେ ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଲୋକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯିବା ବେଳେ ବାପ ଘର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଝିଆରୀ ସିଏ ତାର ଖାଇବା ଦେବାରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଝିଆରୀ ବି କୁଏ ଯାଇକି କାକି ମତେ ଏରକମ করে, ତାର ଖାଇବା ଦେବାରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଖାଇତେ ଦେବାରେ ବି ଅଡୁଆ। ଆଳୁ ଫାଳୁ ପୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲେ କହିବ ଆଳୁ ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲ କାନେ, ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି କାଟି କହିବ 3 ଦିନ ଖାଅ, ଫ୍ରିଜରେ ଭରି ଦିଅ ରଖ। ଆଳୁ ପୁଡ଼ି ଖାଉଛ କେନେ, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛ କେନେ, এইরকম ସବୁ কাঁদে। কুয়ে যাইকি কইব কাকি মতে এরকম করে, আউ স্বামী সহিত মিশতে দেবনি। তা মা পাখে পাখে গড়িকি রইব। আজি কোন হলা মু জানিনি সেরকম। তা মা তো কুচি আজি সকালে ফোন করছিল, কথা কইছি কান্দিছি না কিছু। মু আজি সকালে জানিনি, সে তো হঠাৎ জয় ফোন করলে কি না মা আসো গীতা সিরিয়াস। মু তো সকাল ঘর তিনি দেইকি দিদিকে মু কইনি তুমি চালা করো হরি, তোমার মা কে লইয়া চালাও। আসিবার কি মু পুত্রা গতি ফোন করনি, হরি গীতা না কাকি আর গীতা নাই। তারপরে তো মু তা কাকা ঘরকে ফোন করিকি রাকিনি ঘর তো সমস্ত কইকি তারপরে তো আসিলে। আসিকি ঘরকু গলে, ঘর কতরু সমতি কি পচালে, সমতি কি সইছি কা ছুয়া না মু জানেনি, কই পারবিনি। হসপিটাল যাইছি, হসপিটাল চালাও। মো ঝিও কইলা মাউসি ছুয়াকু দিও মু লই জিমি না। তা শাশু কিছু কইছি জানো, মানে এতে দম্ভ কইছি ছুয়া আম পাখরে রইব না তুম পাখরে রইব। মু কইনি পলাই চলো গাড়ি ঘুরাও, আগে ছুয়াকু দেখে চলো, আমার সে কোটে ছকু দরকার নাই, তুমি আগে চলো। এইরকম কথাবার্তা সবু কিন্তু ভাই গলার দাগ বইছি তো মারি দিয়েছি ছুয়াকু। কিয়া মারি দিয়েছি সমস্ত জয় শাশু শ্বশুর সমস্ত মিশিকি মারছি। ননে এরকম কইবে কেনে, তার নন্দ বি সাপোর্ট ଅଛି, মাউসি সমস্তে। স্বামী রামকৃষ্ণ মহানଙ୍କୁ পুলিশ অটক রখি অধিক তদন্ত করিছি। ব্যুরো রিপোর্ট, ওড়িয়া নিউজ টুডে।